গাঁজা বিক্রেতাকে ধরতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ল পুলিশ। অভিযোগ, স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়লেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, আসানসোলে উত্তর থানার সৃষ্টিনগরে দুই গাঁজা বিক্রেতাকে ধরতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্মীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা পুলিশি পোশাক না থাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে প্রথমে বচসা ও পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ভাঙচুর চালানো হয় গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের গাড়িতেও। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশি পরিচয় না দিয়ে হঠাৎ করে একটি গাড়ি আসে এবং দুই যুবককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ নিজের পরিচয় গোপন করে অভিযান করতে আসায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। तब तो आदमी समझेगा कौन आदमी है। ऐसे तो कोई किसी समझ नहीं सकेगा। आप पुलिस हो तो पुलिस की भर्ती में आए तो खुद आदमी इसको सपोर्ट करेगा। ये पुलिस है, प्रशासन आए तो प्रशासन को मतलब कबूल किया जाए प्रशासन, लेकिन वो सिविल ड्रेस में जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के और किसी को आके ऐसे मार रहा है, ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत चीज है ना। है इतना बड़ा मॉल के अंदर में जितना भर्ती आज इतना जो आए हुए सब इतनी लेडीज लोग आए हुए हैं, उसको एक एक रोड कैमरा चेक करिए, वहाँ जाकर सब समझिए उसका कौन जिम्मेदार है। कुछ हो जाए पेशेंट को कौन जिम्मेदार लेगा। अगर पेशेंट को कुछ होता है तो रास्ता जाम कर देंगे। সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা, আসানসোল। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।